early of the semester, in the week 3, okay, we learn those things in week 3. I hope you still remember how to sketch the distribution for frequency table, how to find the proportions and this and that. Okay, so I hope you can do it now. Okay, siapa yang tak ingat ada masalah boleh terus tanya I, tak ada masalah. Okay, kita boleh share. Tapi semua kena buat, kena buat, make sure that you faham benda ni. Sir, sorry sir, boleh ke yang ni saya rasa saya lupa lah sir, yang shape of distribution, cara saya salah semua. Shape of distribution, bell shape of distribution you kena sketch. Okay, for the number 1 big question, okay, the shape of distribution you kena sketch. The proportion you kena kira lah. Okay, shape, okay. Untuk shape of distribution saya kena sketch dulu. Okay, explain dulu. Untuk shape of the distribution, you kena buat X, Y tu, and then you tengoklah frekuensi. Untuk value for 2 ada 1, value for 4 ada 4, value for X equal to 5 sama dengan ada 5. Contohnya ada 5. Frekuensi dia ada 5. Faham tak? Kau tak faham? Faham. Saya sketch macam tu lah, tapi saya tak dapat. Okay, dia roughly je. Nurul Atira, you dapat tak? Distribution shape. Salah juga sir. The proportions? Amirul? Betul. Okay, Amirul punya proportion betul salah? Saya salah. Saya yang sketch je betul. Oh, okay. Proportion salah. Okay, proportion. Macam mana you dapat, Adira? Apa proportion? Proportion saya ambil F bahagi dengan N. F bahagi dengan N. Okay, good. F bahagi dengan N. Okay. So, macam mana nak buat tu? Kena campur dulu semua sekali kan? Tak campur semua. N, kita dapatkan N dulu. Dan baru kita boleh kira proportion. Faham tak, Wirul?
Dapat tengok? Yang tu saya dapat tangkap. And dia tu yang tu kan frekuensi kan. Macam mana nak dapatkan N, Adira? Tambah yang semua yang F tu. Betul lah. Okay. Then you can dapat proportion. You bahagi balik je. Okay. You move to the warm up 2 pula. Okay. Ini Z-score. Last week kita belajar. X equal to 0 below the mean negatif by 1.5 negative 1.5. Yes. Kalau X equal to 6, then situation dia above the mean by 1.5 standard deviation, positif 1.5. positive 1.5. Okay, good. Dan seterusnya. Dapat tangkap semua yang lain? Kan masih nak mengira lagi. Dapat saya. Okay. So you all bagi jawapan kata you tengah mengira tu, maksudnya you confused lah tu. Kan tak buat revision tu. Dapat sir. Mengingat sir. Lupa pula. Ini jawapan dia. Okay. So siapa tak faham kat sini? Ada tak siapa tak faham? Yang mana tu tak faham? Last week you datang tak? Masuk kelas last week? Oh, okay. Kalau you tak buat revision, I cannot help you. You need to do your own revisions. Okay. So if I can refresh you a little bit about the Z-score. If you still remember the Z-score, it must the mean from the X score is always 0 in the Z-score. Okay, that's the rule number 1. Rule number 2, Z-score, the value of Z-score will equivalent to the standard deviation for the X score. If standard deviations in the X score, for example, it is 5 standard deviation in the X score, when we transform into the Z score, the standard deviation will be 1. Okay? So, the Z score, if the Z score equal to 2, means that in the X score, there's a 2 standard deviation. If standard deviation is equal to 5, so 5 plus 5 standard deviations, same value ataupun same position in the Z score equal to 2. Tak faham? Faham tak? Okay, good. So, recording you all buat sendiri. Tau. Okay. So that you boleh refer, you tak perlu tunggu I upload, tak perlu tunggu I nak kena approve, tak approve. That one is quite leceh because sometimes datang masuk ke dalam email. Bila masuk dalam email, I pun kena tak perasan. Email UiTM ni tahulah beribu satu hari. I pun tak tahu apa benda yang dia email. So email yang request tu kena terlepas. Kan? So I dah make sure that you guys tak perlu request, tetapi ada safety apa kalau you di luar kawasan, contohnya you tak guna account UiTM dan sebagainya, dia memang dia tak approve. So kadang you dah buat dia tukar IP address, dia tukar handphone ke, dia tukar daripada dia guna telefon kepada guna laptop atau guna laptop kepada desktop, kadang-kadang dia pun effect. I pun tak tahu macam mana dia punya sistem. So dia nak kena request. So, kadang I terlepas banyak ada yang orang duk request. So, I tak tahu betul, sorry, I tak tahu. So ada renewing untuk
kalau video yang I record lah. Okay, so make sure you kena familiar dengan z-score, dengan normal distributions. Today we're going to learn about the probability. It's quite comprehensive, a little bit more complex, not comprehensive, a little bit more complex in terms of theory behind the calculation, the theory behind this topic. This topic ada teori sikit dan ada calculation sikit. So, if you look at the Google Classroom, I post the materials regarding statistical table. Are you aware about that? Statistical table. Okay, it's good for you if you can download it, save it to your phone, save it whatever you want to save. Okay, so you're gonna use it from now until the end of the semester. Okay? Statistical table. Okay. Okay, now probability. So what is probability? Research begins with questions about an entire population. Okay. Actual research is conducted using a sample. Inferential statistics use sample data to answer questions about the populations. Relationship between sample and population are defined in terms of probability. Okay. Daripada awal-awal semester lagi saya sebut, kita buat research, selalu kita pakai sample untuk represent the population. It's pretty difficult for you to get the whole population to answer your questions. The whole population is not doable to answer your questionnaire, for example, to answer your survey. So we use some sample. Why we use some sample? Because some sample alone is enough to represent the populations. Okay? Sample is enough to represent the population. With the random sampling, with some other criteria, random sampling, and also enough number and random sampling. Okay, with those criteria will make your sample equivalent to the populations. Okay, but still you consider as sample. Okay. So this is the graphical relationship between sample and population. Okay, from the populations, we run the probability measures. And then we take sample, and from sample, we run the inferential statistic if you want to look at the inferential statistic, and then the result from the inferential statistic will translate ataupun we represent the population itself. Okay, the inferential statistic we run it from the sample, but from the sample we can represent the population. Okay. Probability is used to predict what kind of sample are likely to be obtained from the populations. Thus, the probability establishes connections between sample and population. Inferential statistics rely on the connections when they use sample data as the basis of making conclusion of the populations. Okay, before that, what is probability in bahasa Melayu? Kebarangkalian, yes, kebarangkalian. Ini math modern ke math tambahan? Math tambahan. Okay. Kebarangkalian, probability. Okay, remember the goal of inferential statistics is to begin with a sample and then answer the general questions about the population. So we reach this goal in two-stage process. The first stage, we develop probability as a bridge from population to sample. This stage involves identifying the type of sample that probably would be obtained from a specific population. Once this bridge is established, we simply reverse the probability rule to allow us to move from sample to population. Okay, so
we use probability as a bridge to connect from the population to sample and sample to the population. Sama je. Okay. Tapi itulah fungsi probability. Several different outcomes are possible. The probability is any specific outcome as a fraction of proportion of possible outcome. Okay. So, apa yang dimasukkan dekat sini? The probability, kebarangkalian, sebut probability, number of outcome classified, divide by total number of possible outcome. So, what is actually the probability? So, tunggu sekejap. Okay, for example, we have this card. For example, we have this playing card. You guys familiar with this card? Yes, sir. Familiar or very familiar? I think King of Very Heart. familiar. Or just familiar? Amirul very familiar, sir. How many cards in the deck? 24, sir. 24. 24. 50? 50 over? 56 macam tu saya. Hey, you guys say that you guys familiar, tapi itu pun salah. 52. 52, 54 if you include with Joker. Yeah. 54. How about girls? How about the ladies here? Are you guys familiar with this playing card? Okay. So, the playing card, we have, I know the card, but I don't know how to play. Okay, no problem. But today, unfortunately, I'm not going to teach you how to play. I just want to share with you the probability, what we mean by probability. So nanti your friend boleh ajar you apa you nak boleh main dengan kat sini. Okay, there are a lot of rule game yang you boleh main dengan ni apa? Dengan playing card ni. Okay, so we have 54 together with the Joker. So, for example, this Joker, this is Joker. Okay, two Joker kat sini. Okay, now, kad yang paling besar sekali berapa kat sini? Kalau you main big two. 2 spade. 2 spade. Okay, for example, okay. 2 spade. Saya cari ya, 2 spade. 2 spade. 2 spade. 2 spade. Okay, 2 spade. Okay. This is 2 spade. Kalau kawan-kawan ni yang tak familiar, tak apa, no problem. I just tunjuk saja. Ini adalah 2 spade. 2 spade ini adalah yang paling besar sekali di dalam deck, the whole deck. Kalau kita main game Big 2. Okay, so what is the probability for you to get 2 spade by randomly select daripada deck ni? Berapa kebarangkalian untuk you dapat 2 spade daripada deck ini? Macam mana kita nak kira? Boleh tak kita kira? Around 1.85% sih. Okay. Yes, kita bahagikan 1 bahagi 54. Dia dapatlah kebarangkalian dia. Kebarangkalian untuk kita dapat
satu spade adalah 1 daripada 54. Faham? Faham tu? Good. For example, kalau kita nak cari kad heart, okay, semua heart, okay, 6 heart, king heart, ace heart, okay. Okay, king heart. Ada siapa record ni nanti dia ingat kalau orang duk tengok dia ingat saya mengajar orang play card pula nanti. Tak apa sir, Amirul biasa cuci sir. Okay, for example, ini semua kad heart. Okay, ini kad heart. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay, ada 11. Okay. Probability untuk you dapat kad heart daripada the whole deck 11 daripada 54. Okay. Macam mana you nak cari probability dia? Okay. 11 divide by 54 lah. Then you can dapat the probability. Kebarangkalian untuk you pick randomly daripada satu deck ni. Okay. You pick randomly untuk you dapatkan kad. Untuk you dapatkan kad heart saja, you adalah 11 bahagi 54 sama dengan 0.203. Okay. Ancaman itu adalah dia punya probability, dia punya proportion untuk you dapat kad heart. Tetapi kalau kita nak convert dia kepada percentage macam mana? Darab 100 Darab 100. Darab 100 kita dapat 20%. So, untuk you dapat any of heart card ni, card heart ni, by selecting randomly, I shuffle dia. Okay. By random, any chance you nak dapat heart is 20%. Okay, is 20%. Kalau you nak dapatkan heart, kalau you nak dapatkan apa you panggil ni? King apa? King cloth. Cloud. Cloth. Clove. What is clove? Pokok. Pokok. What is clove? Bunga cengkeh Bunga cengkeh. Andai. Ini adalah bunga cengkeh. Oh. Ada yang panggil kelawar lah, panggil apa lah. It's bunga cengkeh. Tahu kan bunga cengkeh kan? Pergi tengok dalam mari masak. Tahu yang buat elok COVID tu. Mari rempah. Dia orang buat COVID punya treatment kan. Dia Nawar. inhale bunga cengkeh. Okay, kita combine clove dengan heart. Okay, so sekarang ni jadi 40% of any chance for you to get the by random. You nak memilih, you by random you nak tarik any card, you akan dapat 40% kalau you nak combine heart dengan clove. Heart dengan clove kita jadi 40% bila you combine dia. Okay, itu adalah kebarangkalian. Okay, ataupun probability. Okay, example lain. Next example. Sekejap ini duit 50 sen.
Kan, ini duit 50 sen. Okay. So, kita nak cari kepala dengan ekor dia. Okay, kepala yang mana tu? Kepala nombor ke? Gambar tu itu kepala. Gambar kepala. Okey, kita kata macam ni lah. Gambar ataupun nombor. Okey, ni nombor, ni gambar. Okey, so kalau kita terus ya, chance untuk dapatkan gambar ataupun kepala, wow, macam mana? 50-50 lah kan? 50-50 lah. So, I dapat gambar atau kepala pula. Gambar ataupun nombor 50-50. Okay, so sekarang I dapat gambar. Okay, probability untuk I dapat, kalau 100 kali I buat, agak-agak berapa yang I akan dapat gambar, berapa yang I akan dapat nombor? Kalau 100 kali. Fasihah. What do you think? Come again, sir? Sorry? About the question you're asking, sir. Okay. If I chose this 100 times, what is the probability that I can get? It is every time I can get the picture, or every time I get the numbers. If I choose 100 times. Kebaran kalian ni banyak sih. Either it's 50-50, you gonna be. Yes, it's not a 50-50. Okay, But it when is. you run it, okay, kalau you duduk saja nanti, kalau you duduk saja tak ada buat apa, kalau you takat you nak buat TikTok saja, ini benda yang paling lebih penting. For example, you toast it, okay, you toast it, so you get the picture, you get the number. Okay, first toast, you tulis number. Second, you dapat picture. Second toast, you dapat picture, you tulis. Okay, you buat 100, you buat 100 kali. Ianya akan menghampiri, ianya in total dia akan menghampiri, dia akan jadi contohnya 49 you dapat gambar, 51 you dapat nombor, ataupun 43 you dapat gambar, 48 you dapat gambar, 52 you dapat picture, you dapat nombor. Okay, dia akan menghampiri 50-50. Okay, ini rules of probability. This is the uniqueness of the probability. Atau you ada satu jar of coin. Okay, you ada satu jar of coin like this. Okay, you randomly tabur. Okay, you randomly you tabur satu bilik you. Okay, contoh you ada 100 coin, randomly tabur dalam bilik you akan dapat, you kira yang mana gambar, yang mana, you tak kira value dia, tak kira 50 sen ke 10 sen ke, tak, you just nak tengok gambar dengan nombor saja. Okay, bila you tabur dalam bilik you tengok, okay, sebahagian ni gambar, you asingkan gambar, sebahagian ni nombor, you akan dapat hampir 50-50. You akan dapat hampir 50-50. Percaya tak? Bisa percaya kan? You try buat. Okay, you try buat. Okay, this is the rule of probability. This is the uniqueness. Okay, the rule of probability. That's why we have the random, the normal distribution. That's why we have the normal distribution yang shape, bell shape tu. Bell shape tu.
it begin with this kind of simple probability rules. Begin from this simple probability rule. Okay. For example, the calculation ni sama macam yang kita kat tadi. Okay. The bigger the bigger the probability, the higher chance you will get. Okay. Kalau contohnya nak dapat 2 spade di dalam the whole deck, it's pretty difficult. It's you only get like contohnya lah. Okay. Kalau you nak cari 2 spade di dalam kad ini, chance untuk you dapat 2 spade, 2 spade adalah 1.8% sahaja. 1.8% saja. Okay. Kalau you nak cari by random lah, kalau you nak cabut by random lah kan. 1.8%. It is quite impossible. You kena buat, mungkin you kena buat 54 kali. 54 kali tu you akan ada chance you 1.8. Ataupun kalau you dapat buat 54 kali, tapi you kena every time you need to shuffle. Okay, every time you still have to shuffle 54 times, and then at least you will dapat sekali. At least you boleh dapat sekali. That's the calculation dia. At least kalau 54 kali, contohlah you random. Okay, first time you tarik by random, jom. Okay, letak balik, you shuffle. Okay, so you tarik sekali lagi, king draw. Okay, tak dapat. You buat 54 kali. Kebarangkalian mungkin you dapat sekali. Kebarangkalian you dapat sekali. Okay, itu pun tidak ada pasti lah kalau you dapat atau tidak. Sebab it is very low chance for you to get, because you only have 1.8% untuk you dapat. Okay, itu adalah nombor of probability. The rule of probability is very interesting. Okay. Okay, now look at the slide. The probability of specific outcome is expressed with a P for probability followed by the specific outcome of parentheses. For example, probability of selecting a king from a deck of cards is written as P king. The probability of obtaining head for a coin toss is written by P heads. Okay, so ini notation baru untuk you tahu. P di dalam statistik mewakili probability kebarangkalian. For example, kita nak cari P kings. P king di dalam deck ni, king ada berapa? King ada 4 king. King spade, king heart, king low, and king diamond. King ada 4. Okay, ini ada 4 king. Ini semua king. Alright, so macam mana kita nak tulis probability untuk king, kita dapatkan king daripada deck. So cara tulis dia P parenthesis king. So kita dapatlah P parenthesis king, and then kita tahu adalah the probability untuk dapatkan king itu berapa. So P king. Okay, sebelum ni you all main saja kan, you tak terfikir in term of nak calculate dia.
ke you dah ada calculation you sendiri bila you main? Tak ada sir. You main je lah. Selalu you all main apa? Game apa? Selalu Big 2 lah sir. Big 2. Okay. Big 2 dia ada strong probability punya teori dalam tu. Strong probability theory di dalam Big 2. Tapi you jangan main, kalau you main macam poker or those kind of thing, dia dah menghampiri, dia dah macam gambling lah. Dia dah macam betul sir. dia dah macam apa, you letak dia tak ada probability kat dalam tu. Dia tak ada calculation. Kalau dalam poker dia lebih kepada apa orang kata Nasib. nasib, exactly, yes. Dia macam letak lah, ambil lah apa example. So dia lebih kepada psikologi sikit lah dalam tu, sebab kita nak tengok kita nak tengok orang yakin tak yakin dan sebagainya kan. Dan game tu tak bagus sangat. Tapi kalau you tengok dalam Big 2, dia ada probability game dalam tu, probability game. So ada waktu I di UK, ada kawan ramai lah kawan I, salah best friend daripada Indonesia. So sekarang ni dia kerja di bank syariah Indonesia, one of the biggest bank in Indonesia. So sekarang ni dia head of research, head of economy. So setiap malam dia akan datang rumah I, dia akan pujuk paksa I lawan kad dengan dia lebih dari 3 kali. So I lawan dengan dia, I hanya akan lawan 3 kali saja. Sebab Kat dia UK pun main Big 2 sir. sorry? Kat UK pun main Big 2 sir. Big 2, yes. Oh. Big 2 ni popular in Southeast Asia actually. Faham. Tapi dia orang pun tahulah game tu kan. Sebab masalah dia orang suka game lebih kepada poker. Dia tak suka game-game strategi ni. So my friends dia akan ajak I main lebih daripada 3 kali. So from my calculation, I hanya akan menang 3 kali saja. Lepas dari 3 kali I tak boleh main. Faham sir. So every time dia akan datang, dia akan kalah 3 kali tu. Lepas tu I akan naik bilik I, dia akan paksa I main lebih daripada 3 kali. So kita nak main sampai 20 kali, 30 kali, janji dia akan cuba sampai I menang. Dia sampai dia kalahkan I. So daripada dia tak kahwin sampai dia kahwin, bila dia kahwin, isteri dia pun main sekali. Isteri dia doktor, medicine doktor, pun datang tolong dia. So that is our orang kata apa, release tension punya time lah waktu siang study, malam kita selain pada masak-masak ramai-ramai. Selalunya sir, last game tu bahaya sir. Last game bahaya. Last game memang bahaya. So they have a very very unique strategy. They just want to menang. Dia bunyi kad bawah gameplay kad lah, apa semua. So sekarang ni dia hold very big position in Indonesia, in bank of syariah Indonesia. So kadang-kadang posting dia tu posting yang I suka pilih dia dalam posting dekat Facebook dia. So sekarang ni sebab because of dia big person sekarang ni kan, so dia orang segan lah kalau I kutuk dia pasal main kad ke apa. Sometimes some people, some group of people see playing card is Bad thing. I don't know. I think sir, sebab apa, perception yang kad ni poker judi kan. Associate dengan judi. It's not to be judi, untuk jadikan judi, you don't have to play card pun. You duduk dekat kepala simpang, you duduk kat kedai makan for example, and then you write, you tengok sebelah kanan, okay, you kata okay,
you bet dengan kawan you. Okay, kalau kereta yang datang kejap lagi color kuning, you bayar. Kalau kereta yang datang selain daripada color kuning, aku bayar, for example. Itu dah judi. As simple as that, it can be judi. You don't have to wait for the card to play untuk jadikan judi. Okay. So itu kena hati-hati, dan pemahaman ni agak kena faham banyak, kena faham lebih sikit lah. Okay. So this is the probability. So the higher the chance, the bigger the number, the higher the chance to get selected. Okay. Random. Ini juga melibatkan randomization. Nanti randomization ni ada cerita awal dulu kan, sikit-sikit. Okay. Di dalam poker game, dia ada teknik of counting cards teknik. Counting card teknik tu dia tak dibenarkan kalau you guna teknik tu untuk you pergi ke kasino. Kalau dia orang suspect you counting card ni, you kena ingat lah card apa dah keluar dan you kira probability. Contohnya you ada 3 player, okay, dah keluar 9 card, okay. Okay, dia ada 43 kad lagi. So 43 kad, probability untuk you dapat new card tu berapa daripada apa yang kad you dapat, for example. Contohnya kad you dapat, semua you dapat spade. Berapa chance for you daripada 43 tu, berapa chance untuk you dapat spade? For example. So daripada you dapat spade itu, you contohlah, you tahu kawan-kawan yang lain dulu, kawan-kawan yang main dengan you tu, you pun boleh kira dia punya chances. So, kalau chances dia orang low daripada you, atau kad dia orang lebih rendah daripada you, dan chances dia orang mungkin lebih rendah, then you boleh you boleh psycho dia orang untuk dia orang tak lebih dan sebagainya. So, these are the technique of ini basic lah, card counting, which is dia orang tak bagi dalam gambling. So this is the bila you faham statistics always against gambling. If you kalau you faham ni, okay, statistics is always against gambling, is always against the benda yang tak pasti. Statistics have a very strong numbers and figures for us to hold on. Kita tahu apa yang prediction, kita tahu if we have 20%, the others may have another 80%. If we make this move, the other will have another potential to move this one this way and this way. Kan? So kalau you tengok filem The Hangover, you see, remember the film Hangover? Pernah tengok tak filem Hangover? Pernah tak? Tak pernah? Pernah. So dia ada satu, saya tak ingat Hangover 2 tak silap dia hilang dekat Vegas tu. Hangover 1 yang tu. Tu dekat Bangkok kot. Saya tu one rasa. One. Yang dia orang pergi gambling tu, yang dia first. Zack itu dia gunakan teknik counting cards untuk dia menang. So probability or statistics is always against benda yang tak pasti. Is benda yang against benda yang gambling. Alright. So itu cara tulis dia. This is the new notation for you to remember. P stand for probability. Okay. Next. Note that probability is defined as a proportions. Okay. Probability ditulis dalam bentuk proportions. Okay. Or a part of the whole. Ataupun sebahagian daripada seluruh number. Okay.
These definitions make it possible to restate any probability problem as proportion problem. For example, probability problem, what is the probability of selecting a king from a deck of cards? So, we can state that proportions that the whole deck consists of king. In each case, the answer is 4 over 52 ataupun 4 out of 52. Okay. The probability ataupun the proportions untuk kita dapat kings dalam kad adalah 4 daripada 52 kad. Okay. Mana nak kira dia? Ini kita nak kira dia. Okay. You also should note that all the possible probability values are contained in limited range. At one extreme, when an event never occurs, the probability is 0 or 0%. For example, dalam proportion, okay. Tak apa, baca dulu. At the other extreme, when an event always occurs, the probability is 1 or 100%. All possibilities value are contained in the range from 0 to 1. For example, suppose that you have a jar, okay. So, kita ingat P selalu kita akan tulis dalam bentuk proportion. Ini dalam bentuk proportion. P we always write in a form of proportion. Okay, 0 point something. Okay, jawapan proportion ni antara 0 hingga 1 saja. Okay, for example, for the case of there is no chance occur. For example, dalam the whole jar, dalam satu jar, dalam satu jar yang kita bubuh semua guli, okay, dalam ni dia bagi contoh guli, okay, dalam satu bekas kita letak guli, 10 guli, okay, semua guli dalam tu adalah guli color putih. Okay. So, kalau ada 10 guli dalam warna putih, kalau soalan ni dia tanya berapa P probability untuk you dapat guli color hitam, you ada chance tak? You rasa you ada chance tak untuk dapat guli color hitam dalam semua jar tu color putih? Is there any chance to get any black marble? Tidak. Okay, there is no chance for you to get the black marble in the white marble jar. Okay, but what if the probability of randomly selecting a black marble, what is the probability of selecting white marble in white marble jar? So it's going to be 100%. Okay. For example, ni cara kira dia. Kalau P untuk probability untuk dapat black marble sama dengan 0, sebab you tak ada chance, there is no chance, okay, tak ada marble tu memang tak ada, kosong. So bahagi 10, you akan dapat kosong lah. Tak dapat. There's no probability, there's no probability, there's no chance. The probability of selecting white marble, so kalau dalam jar tu memang semuanya white, 10 marble tu 10 ni adalah white, so dia bahagi 10 kali 10 sama dengan 1. So P equal to 1. So every time you randomly select, you will get 1 white marble. Okay, so for the black marble block, every time you select, you will always get 0 black, which is there's nothing there, there's nothing black, because there's always 0. Faham tak ni? Siapa tak faham? Amirah Izzati, faham tak? Faham, sir. Hajar Rahmat. Hajar? Mana Hajar tadi? Hilang lah. Nadia Iskandar, faham tak? Faham, sir. Jalani, faham? Jalani, faham tak? Aina Nabilah, faham? Faham, sir. Arif Firdaus,
Faham je. Okay, good. Ini you kena jalan sama-sama dengan I. Okay? Kita kena jalan sama-sama. You all kena faham the whole thing sama-sama. Okay? Kalau tak nanti susah untuk kita nak cross to the information statistic. Okay. Each individual in the population has an equal chance being selected. This is the random sampling definitions. I always remind you about this. That probability must stay constant from one selection to the next if more than one individual is selected. Okay. Okay. Why do you think random sample is related to probability? Why? Why random sampling is related to the probability? Or probability? Why we talk about the random sampling in the topic of probability? Why? Kenapa? Sebab anything can randomly happen. Okay. Sebab kenapa relate random sampling dengan probability? Kenapa kita relate antara mereka ni? You all kena ingat balik the relationship between population and sample. The way we select sample from the population mestilah random sample. Okay, mesti ada kena mengena dekat sini. Kalau bukan random sample, kita tidak akan dapat the actual result ataupun the actual result yang boleh represent kepada population. Okay, kita kena gunakan random sampling. Okay, untuk case you punya group project, okay, group project you convenient sampling. Okay, secara teorinya tak boleh digunakan untuk kita buat generalization. Okay, secara teorinya kita tak boleh buat benda tu. Tetapi untuk memudahkan you sahaja, that's why I kata boleh you buat convenient sampling sahaja. Okay, cara dia nanti kita akan treat, kita akan anggap convenient sampling itu sebagai random sampling. Okay, itu nanti kemudian lah. Kita cakap. You all tahu kan convenient sampling, snowball sampling, apa lagi sampling, random sampling semua tu. Dalam com research you all tahu kan. Belajar tak dalam com research? Dah belajar ke belum lagi? Hello? Yes, sir. Ada benda ni ada disentuh dalam sampling, ada disentuh dalam com research. Sampling ada tapi kita orang belum masuk in detail, sir. Baru roughly je. Okay. So untuk statistik kita akan touch banyak kepada random sample sahaja. Kita akan touch kepada random sampling saja. Okay. The probability sampling. Apa ni? Dia ada dua jenis, probability sampling and non-probability sampling. Non-probability sampling itu contohnya convenient sampling, snowball sampling, adalah few lagi. Itu semua non-probability sampling. Kita probability sampling. Nama pun probability sampling. Probability sampling ni of course dia related to random sampling. Okay? So, mesti dia relate dengan random sampling. Sebab untuk kita dapatkan sampel mesti relate dengan population. Kita nak ambil sampel yang represent kepada population. Okay. Probability and frequency distribution. Yang apa pula? Probability usually involve populations of score that can be displayed in a frequency distribution graph. Okay.
kita daripada sekarang ni sampai lah habis semester, kita akan banyak sketch the bell shape punya graph. Okay, different portions of the graph represent portions of the population. Okay, ingat, different portion of the graph represent portion of the population. Proportions and probabilities are equivalent. A particular portions of the graph correspond to the particular probability of the population. Faham tak ni dia kata apa kat sini? Faham tak dia kata apa kat sini? Saya kurang faham sikit rasa. Ini challenging sikit. Sekejap. Okay, I try lukis kat sini ya. Okay, now yeah. Okay, nampak tak? Belum lagi. Okay, nampak? Nampak sir. Okay, good. So, for example, kita ada distribution, shape of distribution, normal distribution, the bell shape lah. Okay. Ini normal shape lah. Ini bell shape yang you kena ingat sampai mati. Okay. So, dalam ini dia mewakili you punya responden you. Okay. Dalam ni semua responden you. Contohlah, kita buat survey kan. Kita buat survey, kita kata salah satu soalannya dia kata I feel satisfied when I diagnose myself on the internet. Kan? Something like that lah. Okay, I feel satisfied when I diagnose myself in the internet. Kita bagi jawapan kita bagi jawapan dia 1 sampai 5 lah di sini. Okay. Contohnya 5 lah kat sini. Okay, 1, 3, 2, okay.
Okay. Kemungkinan. Okay, kemungkinan lah. Kemungkinan. Okay, sekejap I kena ubah sikit supaya I nak bagi you all faham. Reality dia mungkin berbeza. Okay. Okay. For example, you kata ini mungkin 3 4 5. Okay. Contoh lah. Contoh. Soalan yang you bagi dekat respondent you kata I feel very satisfied when I diagnose myself on internet. So kebanyakannya mungkin dia ini semua dalam bulat ni, dalam gelembung ni, ini adalah dia punya respondent lah. Dia respondent. Contohnya dia dapat 50 orang kan. Ini 50 lah. 50 orang dalam gelembung ni, 50 orang lah. Ini 50 orang. Okay. So, daripada 50 orang ni, kemungkinan yang menjawab jawapan kepada nombor 4, jawab jawapan kepada dia pilih nombor 4, kemungkinan adalah 80%. 80% daripada 50 orang tadi tu duduk kat sini sebab dia majority. Frekuensi dia tinggi. Kan ni frekuensi Frekuensi dia tinggi. So kemungkinan 80% duduk kat situ. Okay, the rest may be somewhere here. Kat sini. Mungkin sini 10%. Sini ada lagi 10%. Okay. Mungkin 80% jawab jawapan nombor 4, 10% jawab jawapan 3, 5% jawab jawapan 10. Okay. Itu yang dimaksudkan dengan different portion of the graph represent portion of the population. Okay. Graph you ni ada maksud population di dalam dia. Faham tak? Faham tak? Faham tak apa yang sebut ni? Hello? Faham sir. Okay, sir. Boleh tangkap dekat tu? Boleh saya tangkap. Boleh sir. Okay, itu yang dimaksudkan dengan proportion di dalam graph. Okay, for example, we use a very simple population that contain only n equal to 10. Contoh with value 1, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 5, and 6. This population is shown in the frequency distribution graph. Okay, so ini nantilah. Ini boleh tengok dalam buku teks. Okay? If you are taking a random sample of n equal to 1, score from this population what probability of obtaining individual with a score greater than 4. Kalau kita nak ambil by random satu, berapa probability yang kita akan dapat value dia greater than 4? Value dia greater than 4. So kita tengoklah value greater than 4 daripada score ni 5 dan 6. Betul? So 5 dan 6. So P equal to 2 divided by 10 sama dengan 0.2. Okay, so using the definition of probability, there are two scores that meet this criteria of the total group equal to 10. So the answer would be P
divide by 10. So kita dapat proportion 0.2. So itu daripada proportion. Kalau kita nak jadikan dia percentage macam mana? Darab 100 je lah. Darab 100, 0.2 darab 100, kita dapat 20%. Faham tak ni? You boleh follow? Boleh sir. Faham sir? Faham Ya saya faham. Good. So, untuk kita dapatkan greater than 4, 5 dan 6 saja. Kita ada 2 saja kan. Yang greater than 4 itu 5 and 6. So, kita darab, kita bahagi saja lah. Dan kita dapat 0.2. Population frequency distribution histogram. So, ini apa yang berlaku. Ini apa yang berlaku tadi. For example, dia kata kita ada 10 kan. Kita ada 10, n equal to 10. So, kita nak tengok x greater than 4. X greater than 4. Ini 4. Okay, 4 kan. X greater than 4, maksud 5 dan 6 lah. 5 dan 6 lah. So, 5 dan 6 blok ini bahagi dengan 10 blok. So, 2 bahagi 10. Jadi, kita dapat 0.2. Okay, clear? Siapa Clear, tak clear kat sini? Siapa yang blur, tak faham apa kat sini? Amirah Izzati. Okay, good. Amirah Izzati, are you following? Are you okay? Just Sir, yes. sorry sir, saya blur sikit je. Okay, no problem. Dekat mana? Dekat macam mana nak kira ni ke? Macam mana nak kira tu sir? Okay, good. Yeah. Hello, ada lagi siapa lagi nak tanya? Macam mana nak kira? Okay, maka kita soalan dia macam mana kita nak dapat proportion ni? Okay. So, dia kata n dia ada 10. Kan? Okay. Saya cuba ini konsep yang you all kena faham. Bagus soalan Megat. Nanti kita you tengok ni mungkin you boleh lebih faham. Okay, I akan share slide sekali lagi, share di screen untuk I sketch sekali lagi. Ini kita okay. Okay, now kita ada 10 kan, n equal to 10, population kita n equal to 10. So n equal to 10, dia ada value dia sama dengan 1. Okay, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so kalau kita nak ambil by random, ambil 1 by random, okay, skor yang nilai dia lebih daripada 4. So nilai skor greater than ataupun x greater than 4 berapa? So yang kita refer balik dekat dia punya values dia tadi tu, yang
skor lebih daripada 4 adalah 5 dan 6 lah. 5 dan 6 ni ada 2 nombor. 1, 2. 1, 2. Okay. So, because of n equal to 10, kita bahagi balik lah. N equal to 10, and then the probability tadi, okay, probability tadi, X itu adalah 2. Kita bahagi balik saja. 2 bahagi 10. Dapatnya 10 kan? So, P X tu, X greater than 4 sama dengan apa? Okay, kita buat calculation ni, kita sama dapat 0.2. So, kita dapat P X greater than 4 sama dengan 0.2. Boleh? Boleh bukan? So yang X tu apa sir? Okey, X ini simbol lah. X ini kita nak cari tadi kan. Sebab soalan dia nak ambil satu random by score yang nilai lebih daripada 4. So, kita letakkan dulu X. Ini boleh jadi X ke, P ke, B ke, tak kisahlah. Faham tak? Okay, faham. Yang mana yang 2 tu yang 5 dengan 6 tu kan sir? 2 tu. Macam tu. 2 tu 5 dengan 6 tu lah. So, Alright. sebab dia kata X ni dia nak greater than 4. Dia nak satu random number, random score yang greater than 4. Greater than 4. So, tinggal greater than 4 lebih daripada 4 apa? Tinggal 5 dan 6 lah. 5 dan 6 maksudnya 5 1, 6 1. So, ada 2 je lah. Oh, okay, faham sir. Kan? Okay, good. So, 5 dan 6, 10 2 bahagi 10. Kita akan dapat proportion 0.2. Macam mana kita dapatkan percentage daripada proportion ni? Nak kira percentage, kita darab 100 je lah. Dapatlah 20%. Okay, clear? Right, good. Clear sir. Okay. So, ini situasi yang tadi. Situasi tadi. So, dalam ini daripada bentuk distribution, frequency distribution. Dia kata for X greater than 4. So 5 dan 6 ini shaded area ni. Kawasan yang dikelabukan ni. Okay. Right. Okay, now. Baru masuk. Bahasa lama lah. Macam mana nak faham ni? Okay. A deck of cards contain 4 ace cards. Okay. If you randomly select a card from a deck, what is the probability of obtaining ace card? Macam mana? Kalau kita by random, kita nak ambil ace card. Ace ada 4. Okay. Ace ada 4. Jadi by random, kita nak ambil ada 52 card. Jawapan dia apa? Berapa probability dia? A, B, C or D? D sir? Bukan D, yes. D. Saya rasa macam Ada jawapan D. lain? Saya Bukan, rasa apa jawapan dia? Saya rasa macam A. Saya rasa macam A. Macam lah. A, macam mana kita dapat A sebab dia nak ace card. Ace card, ace ada 4. Ace ada 4. Jadi dia ada
Oh, okey. Oh, faham. Apa jawapan dia? D je. B. D. Nurul Atirah. D. Yes. Okay, jawapan dia D. Good. Okay, jawapan dia adalah D. Sebab 4 bahagi 52 lah. 4 daripada 52. Sebab dia tanya kita nak probability untuk dapat A squared equal A squared 4 equal apa ni, A is equal to 4 card. So the probability yang mungkin boleh dapat daripada 52 card daripada the whole deck, okay, 4 daripada 52. Okay, 4 daripada 52. Okay, now learning check 1. Okay, sila buat yang ni. Sila buat yang ni. You kena bagi betul-betul faham yang ni. It's quite tricky. It's quite tricky. Tapi you boleh buat. You boleh buat. Okay, buat dulu. Wow. Okay, boleh buat? Dapat jawapan? A apa? Dah dapat dah? 8/27 Ha? 8? Ya. Okay. You kena dapatkan proportion dia. Try dapatkan proportion. Oh, saya nak in percent lah saya. Oh, sorry sir. Kena berapa persen? Proportion lah. 0 point berapa? Alright sir. Ya betul sir. 0.29. Okay. Kita bundarkan lah bagi dapat 0.3. Yes. Okay, siap semua? Nadia Iskandar, boleh buat? Tengah buat sir. Okay, dapat tak? Dapat tapi tak sure betul ke tak. Berapa dia dapat?
Yang mana sih? Yang A. semua tu Oh, A saya dapat 0.29. B. B 0.74 saya tak tahu lah. Okay. C. 0.15. 1.15. Empat kot. Hmm. Itu jawapan dia. Ini jawapan dia. Okay, betul semua sekali. Aina Natasha dapat? Dapat sir. Good. Arif Firdaus dapat tak? Dapat sir. Sir, sorry sir. Yang B tu saya salah sir. B salah. Yeah. B macam mana dia kata, what is probability of selecting student who has at least one brother or sister? You bagi berapa? Saya punya 15 bagi jap sir. 15 bagi 27. 15 bagi 27. Saya salah tu. Oh, sorry sir. Sorry sir. No problem. That's a good thing. Okay. Ya, kita akan dapat tahu apa? Lebih banyak dekat sini bila kita ada some error, dan kita boleh faham benar. Okay, clear. Kita try yang learning check tu pula. For some people in these questions, okay, for some people it finds quite difficult. For example, male, female, sibling, sisters. These are the word yang quite macam I ada sedikit my dyslexia sikit. Jadi I kalau abang, adik, anak-anak saudara ni I confuse. Dia ni anak saudara, kawan ni, I confuse. Jangan cerita. Dan dia ni nama ni, dia tinggal kat sini, dia ni anak menakan kepada ni. I tak boleh nak digest kadang-kadang. Untuk soalan ni, I sebenarnya akan baca 2-3 kali. But I memang confused dengan all this kind of sibling, adik, kakak, adik saudara, apa semua ni, jam. So, it is okay. Sometimes we can get confused so much. No problem. I tak tahu mungkin I memang ada sedikit my dyslexia sikit, my dyslexic. Tapi tak adalah severe sangat. Alhamdulillah okey, tak ada masalah. Tapi benda-benda yang macam gini I akan confuse lah. I tak tahu you all ada ke tidak, ada siapa yang ada. Lama ni kita tak tahu. I pun tak tahu bila you all pernah perasan tak? Ini soalan nombor 2 sambil you buat ni I cerita lah. You all pernah perasan tak? Ada satu orang engineer, orang Melayu. Dia buat cooling system untuk supercar. Nama dia I tak ingat. Cooling system untuk supercar. I can just google very quick now. I jumpa dia sekali. Dia duduk di Middlesbrough dekat rumah I. Oh yes, this guy.
Okey, nama dia Ahmad Syahid Faizal. Ahmad Syahid Faizal nama dia. Okay. Dia orang Melayu. Dia duduk di dulu waktu nak jumpa I tu, jumpa dia duduk di Middlesbrough. Sama in Middlesbrough. Setengah jam lah rumah I waktu kat situ. So komuniti orang Melayu tak ada di Middlesbrough. Ada di Durham saya. So dia datang rumah I. Kali tu dia datang rumah I. I tak kenal dia pun. So hari tu dia jumpa, dia sembang-sembang, Syahid ni dia sembang-sembang, baru I kenal dia ni, dia engineer yang buat cooling system untuk supercar. So Ferrari, Koenigsegg, McLaren pakai dia punya cooling system untuk supercar lah. Cooling kan kereta ni laju, kereta supercar ni dia laju, dia cepat panas. So dia perlukan sistem cooling system yang very efficient untuk sejukkan enjin pada masa yang sama, bukannya saiz besar, saiz yang kecil lah, saiz yang just nice lah kan. Kalau besar sangat nanti tak praktikal untuk supercar. Jadi dia reka punya tu. Okay. Syahid ni reka. Lepas tu dia cerita dekat I, dia sebenarnya ada dyslexia. I sebenarnya I pun tak tahu. I pun ada sama-sama mirip dengan dia punya simptom. So dia kata dia confused antara nombor, kalau nombor berderet, nombor yang 233, 23, 3693, I akan nampak nombor tu berpusing-pusing. Kalau I sendiri akan nampak kejap lagi 23 ke 32, 23 ataupun 69, dia dulu nombor tu dia berpusing-pusing. Dia pun explain yang sama. So I click, aku pun ada masalah tu. Aku ingat aku seorang tapi aku tak cerita kat orang. I cakap dia tak, kalau kata tu, we have this unique unique a little bit considered as a disorder, dyslexia. So dia kata dia suruh I buat test dyslexia apa semua. So I buat, memang I ada sikit. So dia ada teruk sikit, dia ada yang kuat major, dia kuat teruk sikit. Jadi orang yang ada dyslexia ni bukanlah orang yang ni, cuma dia, the way dia nampak tu berbeza, the way see things betul. Antara orang yang ada dyslexia juga adalah Bill Gates pun ada dyslexia. Siapa lagi? Many top people ada dyslexia. Bukanlah I nak kata top ke apa, tapi benda ni bukannya benda pelik. Benda ni benda yang kalau kita utilize dia mungkin insyaAllah ada kelebihan. I pun tak tahulah macam mana. Tapi dia menunjukkan walaupun dia ada dyslexia, dia boleh buat something yang hebat. Dia buat cooling system tu very good. Dan dia ada bagi tahu I, bila dia dapat tahu dia dyslexia, dia declare dia ada dyslexia. So di UK ni bagusnya kalau dia ada kaedah untuk you mengajar as a lecturer, kaedah untuk you mengajar orang dyslexia, dyslexic disorder. So dia dapatlah treatment tu. Bila dia dapat treatment tu, dia betul-betul boleh utilize dia punya kelebihan. So for example, soalan tu dia tak bagi berpusing-pusing. Soalan tu soalan straightforward. Sebab because the intention of the questions is the way you answer. It's not to make you confused. So dia soalan tu dia buat. So dia orang organize soalan yang berpatutan kepada dia. So every exam dia akan dapat skor. Sebelum dia tahu dyslexia, skor dia semua teruk, skor exam dia semua teruk. Tapi bila universiti tahu dia ada dyslexia, universiti setkan soalan yang memang untuk dia dyslexia. So dia dapat skor yang bagus-bagus lah. And then dia boleh explore dia.
So kita sekarang ni di Malaysia saya rasa kurang lagi pendedahan dan pengetahuan berkenaan dengan disleksia. Saya tak tahu lah kalau you all ada mak atau ayah yang kerja sebagai guru apa nama ni, guru sekolah rendah especially, dia orang akan ada dimudahkan dengan apa nama ni, learning problem dan sebagainya. Di Malaysia masih lagi menganggap ni sebagai satu penyakit ataupun disorder. Tapi di negara luar dia orang anggap ni sebagai satu, bukan penyakit lah, dia orang anggap sebagai satu apa macam special ability something like that. Dia bukan tak boleh cure, dia boleh cure, tak ada masalah. You all ada experience macam tu, ada sometimes you difficult to get a very complex order. Dia kena beli all the time. Contohnya lah, you ada orang contohlah you mak you ke suruh you pergi kedai, okay, Amal pergi kedai, okay, sebelum pergi kedai ni pergi isi minyak dulu, pergi isi minyak ni you pergi kat berhenti kedai, ya Amal bagi dia RM5 sebab kemarin kita ada hutang dia RM5. Lepas tu you pergi kedai ni, you beli tepung, lepas beli tepung tu balance daripada dia benda tu, balance daripada tepung tadi tu you beli dedak untuk kita nak biar bagi makan ayam tadi, for example lah. So the description macam itu you akan terkejut, oh I cannot process. Oh, macam tu disleksia sir. Dia contohnya dia akan pergi terus pergi beli dedak. Itulah saya sir. yang RM5 dia nak bagi tu apa semua tu. Tetapi disleksia macam ni, ini I lah. Tetapi kalau I boleh faham, I akan faham sampai I akan memang betul-betul faham dan akan memudahkan orang untuk memahami cara I. Kalau I faham, bila start I faham, there's no problem. You bagi yang kompleks macam mana pun I boleh faham. I need to make sure benda itu ada base. Kalau benda tu tak ada base, kejap lagi I akan marah, benda tu I akan buatkan I tak boleh tidur. Kalau benda tu satu benda, contohlah dia kata ini yang membuatkan I good dalam research. Contohnya dia kata the effects of watching television is because of the effects of television because of the culture. I akan jadi tak selesa bila you sebut culture. I nak bukti. I nak kata, why you say culture? What kind of research have you done? Have you looked at the what kind of data that you referring to? Is your data is random, or is your data who is your apa nama ni, what kind of analysis that you done? You cannot simply state the conclusion. This is me. This is my problem. If you state the problem without giving me all the clear information where you get it, benda tu I rasa macam I tak puas hati. Itu membuatkan I tak boleh tidur kadang-kadang. Some of research membuatkan I akan terbangun tengah malam, I akan cari, I akan baca, I akan tengok sampai I letih ataupun I dapat benda lain. I distracted by other things. Then I can relax. Kalau tak, I akan benda tu I akan duduk fikir je lah. Itu isu dia. Kalau kata
Yes. So sometimes I'm very sensitive in terms of because the way I think is more positivist. Positivist ni maksudnya we need facts and figures. Positivist. I tak boleh theoretical. I tak boleh macam theoretical alone is not enough. Theoretical is for you to justify your opinions. It's not a factual. It's not concrete lagi. You need to have those kind of information together. So kita kena ada factual. Kita kena ada facts and figures. Kita kena ada numbers and figures. So if you say that this is no effect, if you say why you say it's no effect, kalau you kata okay, there is no effect because this is binary 0 times 1, so equal to 0. Then I can okay, I satisfied. Kalau you kata this is no effect because from the interview said they have no effect. So the interview lah. The interview you cannot conclude that there's a no effect because your interview is only like a 2-3%, something like that. So perkara tu yang so sometimes benda tu akan ganggu juga lah kan. It's pretty difficult to move on. Really difficult to move on unless you boleh maki dia ataupun unless you boleh minta dia justify. So sekarang ni kalau contoh ini contoh lain pula. Ini contoh waktu kalau seharian kita buat kerja seharian, kita jumpa benda yang tak sahih. Kita jumpa benda yang kita rasa benda ni tak begitu tepat. So kita walaupun bukan benda yang bidang kita, walaupun benda ni bukan bidang kita, so kita kena ni rasa sakit hati, rasa geram, rasa macam hang tak tepat ni, hang tak boleh cakap macam ni. For example kalau you tengok dalam social media lah satunya, contoh yang terbaru, ada orang kata dalam Islam ada mandi safa, for example. Salah baru-baru ni very very recent. Positivist, the way thinking is positivist. Benda tak ada facts, tak ada foundations from Al-Quran dan Hadis. Kita tak boleh terima dan kita sakit mata dengar dan lihat benda-benda macam itu. So that is why we need justification. Something like that. This person have no responsibility. Terjadinya perang, terjadinya permusuhan ini adalah oleh orang-orang yang pemikiran positif juga. Memang cari pasal je. Kalau you salah sebut, you memang cari pasal je. Kalau salah sebut yang tak satisfy sesetengah orang, terutamanya orang yang positifis, dia akan you akan cari pasal dengan dia. So mungkin perang dalam dunia ni pun mungkin disebabkan oleh orang yang ada pemikiran yang positif. Allah saja. That is my theory. I don't know. Okay, now learning check number 2. Dapat jawapannya? Sama? Semua sama? Sama je. Sama sir. Good. So sekarang you all dah clear. It's not difficult. It's a bit okay, tadi kita dah faham pasal distributions. Okay, you all dah dapat faham konsep dalam bell shape itu
every portion to represent the percentage of your respondent, the percentage of the distribution. Kita tengok, kita nak go in depth lagi. Okay. Normal distribution is common shape, which is symmetrical, high frequency in the middle, frequency taper off toward the extreme. Okay, kita kena ingat, it is symmetrical. Okay, distribution tu bell shape tu dia mesti symmetrical, highest frequency in the middle. So di tengah-tengah dia tu, the frequency dia tinggi lah. Okay, and then di kiri kanan dia tu adalah the extreme. Extreme, sama ada extreme to the left or extreme to the right. So defined by an equation can be described by the proportions of area contained in each sections. Example, z-score can be used to identify section. Okay, for example, the normal distributions, the exact shape of the normal distribution is specified by an equation relating to each x value with each y value, and the equation is y, okay, 1 divided by square root 2 pi sigma square untuk kita dapatkan percentage. This is the formula lah. Okay, untuk kita dapatkan percentage. Kalau you buat ni, you mati. So you tak perlu buat benda ni. Orang dah kira siap-siap dah untuk kita. Okay, you boleh buka statistical table yang I share tu. Okay, now, so untuk kira portion ini, untuk kira bahagian ini, dia gunakan formula ni. Ini formula dia lah. So you tak perlu kira yang tu untuk dapatkan portion yang shaded area ni. Okay, semuanya telah dikira. Okay, the shaded area ni, yang ini asas dia. Okay, kalau di ujung ni 2.28%, ya, di tengah sikit ni 13.59%, okay, di antara ni 34%. Ini adalah normal distribution untuk z-score. Okay, z-score. Okay. Area ni, area yang itu dah orang nak kira dah. Jadi kita tengok dekat table saja. Okay. Okay, now ni kena baca sikit. Ni teori sikit. Make sure you all faham, make sure you follow I. Okay, kita baca bersama. You all kena faham bahagian ni. Ini sangat penting. Figure 6.4. This one. Okay. 6.4 show a normal distribution with several sections marked in z-score unit. Okay, ini z-score unit lah. Plus 1, 2, negative 2, okay. Ni z-score unit lah, nampak lah, z-score unit. Okay. You should recall that z-score measure position in a distribution in terms of standard deviation from the mean. Okay. Z-score plus 1 is 1 standard deviation above the mean. Z-score equal to positive 2 is 2 standard deviation above the mean, and so on. The graph shows the percentage of score that fall in each of these sections. For example, the section between the mean z equal to 0 and the point that 1 standard deviation above the mean z equal to 1 contain 34.13% of the score. Okay. So 34.13% ini antara 0 dan 1, antara 0 to 1 z-score ataupun 1 standard deviation, kawasan itu mewakili lebih kurang 34.13% of the total score. Contoh, score you 500 orang, 500 sampel, you ada 500 sampel, score you 500 orang. Okay,
untuk kawasan yang antara 0 to 1, lebih kurang 34% daripada 500 orang tu jawab dia pada 34%. Jawapan kawan-kawan ataupun survey itu 34% itu daripada 500 orang tadi. Faham tak? Faham ke tidak? Atira, you follow? Boleh follow? Good. Azmul Amal, boleh follow? Boleh follow lagi. Okay, good. Similarly, 13.59% of the score are located in the section between 1 and 2 standard deviation above the mean. Okay. 13, okay. Untuk kawasan ini pula, kawasan antara 1 dan 2 ni ada 13.59%. Okay. Antara 1 dan 2 tu, score distribution area tu 13.59%. Okay. Daripada total distribution. Tak kisahlah distribution ni ataupun score you, survey you punya responden you 1000 ke 500 ke, okay, yang dalam Z-score antara 1 hingga 2 13%. Okay, Z-score tu bukan X-score tau, Z-score Z-score 13%. In this way, it is possible to define a normal distribution in terms of its proportion. That is, distribution is normal if it only has all the right proportion. Okay, so section on the left side of distribution have the same area as corresponding to the sections on the right. Okay, kita kena ingat bila normal distribution, the left side is equal to the right side. Okay, the left is always equal to the right side because Z-score define the section, the proportion of area applied to any normal distribution, regardless of the mean, regardless of standard deviation. Okay, so when we define the section, normal distribution, dia tak kira mean ataupun standard deviation, dia terus tengok the area of the proportion saja. Kawasan tu 30% tu dia ditulis kepada proportion of area. Okay, dia tak kisah. Okay. Now I nak tunjuk contoh. Okay, baca dulu. You baca dulu yang you baca dulu, nanti kita akan buat one by one. You kena baca. Okey, dah habis baca? Syafiq, dah habis ke? Muhammad Syafiq? Faresh Faizul, dah habis baca? Amirah Izzati? Dah, sir. Okay, good. So, the population distribution of set score, okay, set score ni satu score yang satu test.
selalu example dalam buku statistik dia guna set score. I pun tak pernah tengok set score actually. Kan ni selalu somewhere in US dia guna set score lah untuk measure politika, I don't know. Okay, tak apa lah, tapi kita tengok, kita just nak baca ni for example saja. Distribution of set score is normal with the mean of 500 and the standard deviation of 100. Given the information about the population and the no population proportion for a normal distribution, we can determine the probability associated with the specific sample. For example, what is the probability of randomly selecting an individual from this population who has a set score greater than 700? Okay, restating this question in probability notation, so we get P X greater than 700. Okay, now kita tahu dia mean dia 500, so kita nak X greater than, kita nak tengok yang greater than 700, so kita letak X greater than 700, so kita nak tengok X dia berapa. So this is the calculation dia. Macam mana kita nak buat? First, probability questions translated into proportion questions. Out of possible set score, the proportion is greater than 700. What the proportion is greater than 700? So then the set of all possible set score is simply the population distribution. This population is shown in the figure 6.5. The mean equal to 500. So the score X equal to 700 is to the right of the mean. Okay. Kalau you tengok, nak kena lukis ke you all dah boleh faham kat sini? Kita baca dulu nanti I akan explain. Kalau tak faham lagi, I akan try draw. Okay. Okay, dia kata the mean is 500, so we want to see, or we want to look at the score greater than 700. So mean if equal to 100, we have to take the score equal to 0. 500 mean on the right side. So area trying to determine. Okay, then we compute the z-score. So because of now we have standard deviation, we have, what else we have? We have the mean, and we have the, okay, standard deviation kita ada, mean kita ada, dan juga kita ada apa, X, kita nak X kita nak 700, 7, yalah, kita nak cari 700 and above, so kita cari z-score. We compute z-score. So kita masukkan je lah formula. 100 minus 500 by 100 equal to 200 divided by 100 equal to 2. So z-score is equal to 2. Okay, sebelah kanan. So kita dapat dia. Then next step, the proportion we are trying to determine may now be expressed in terms of z-score. So P, okay, bila dah dapat P value, kita dah tahu, kita dah dapat z-score. Now kita tukar X jadi z lah. P equal to z greater than 2. So what is z greater than 2? Berapa dia punya proportion dia? So macam mana kita nak tahu tu? Regardless of the value for mean and standard deviation, so macam mana datang 2.28%? In the tail beyond the z equal plus 2, thus the population of set score P X greater than 700 sama dengan z greater than 2 is equal to 2.2%. Macam mana datang 2.2% ni? Anyone?
Macam mana kita dapat 2.2% ni? Okay, ni I tunjuk statistical table, okay? Tunggu sikit. Okay. So, kita gunakan statistical table untuk z-score. Okay. This is the unit normal table. Okay, unit normal table. Untuk kita dapat jawapan, macam mana dia dapat jawapan 2.28% ataupun 2.28 ini, kita tengok dulu position dia. Okay. So, kita nak tengok tadi, daripada X score, dapat 700, kita transform kepada Z score, and then kita nak portion area ni. Area yang shaded area ni, kita nak tahu berapa proportion dia. Area ni berapa. So, kita kena refer kepada normal. So now, okay, the complete listing of this score unit normal table. Okay, unit normal table. This is unit normal table. Dalam unit normal ni, dia ada 3 benda pula you kena tengok, which is kita nak tengok kawasan mana yang kita nak tengok. Faham tak ni? Dia ada 2 benda kat sini. Satu, cara kira. Okey, satu cara kira macam mana kita dapatkan D tadi tu equal to 2 tadi tu. Okay. Dan sekarang ni kita nak determine area, shaded area ni. Mana kita nak determine area ni? Dapat faham lagi? Sekarang ni boleh follow lagi? You all boleh follow? Boleh ke? Siapa yang stuck? Hitam, saya hitam. Hitam, okey. Sir, line sir tak berapa clear sir. Sorry sir. You can see. Okay. Okay, so kembali kepada soalan ini tadi. So kita nak proportion, kita nak cari z-score ataupun area kepada proportion yang as greater than 100. Okay, and the proportion dia. Okay, kita akan dapat which is in percentage. So dalam situasi dia kita nak tengok yang macam ni. Okay. So untuk kita tahu berapa area ni, berapa persen area ni, berapa proportion area ni, kita dengan mudah boleh dapatkan jawapannya daripada unit normal table, which is unit normal table. Okay, unit normal table dia ada beberapa perkara yang you kena faham. Dalam unit normal table dia ada 1, 2, 3, 4. Dia ada 4 kolom utama. Okay. Ni 4 kolom utama. 1, 2, 3, 4. So ini sama. 1, 2, 3, 4. Dia ada 4 kolom utama. Kolom A adalah Z score you.
you kira you dapat z-score berapa. Ini adalah nombor z-score, okay, value untuk z-score. Kolom B, okay, kalau you nak cari kawasan body, okay, kalau you nak tengok tail, which is tail, kita ambil proportion kepada, you tengok section C. This one C lah, tail. Kalau you nak tengok in between sama ada body dengan tail, kita ambil D. Dekat D ni. Faham tak? Okay. Saya akan cuba lukis. Kalau betul-betul terus beritahu nanti dengar atau tidak. Okey, nampak? Nampak tak? Hello? Google ni. Okay, nampak? So, for example, this is distribution. Ini adalah normal distribution graph. Okay, normal distribution graph. Okay. So, kawasan ini adalah body dia. The majority area ni, okay, yang I colourkan merah ini adalah body. Ini body. Di sebelah sini, kawasan kuning ini, kawasan yang ekstrim ini, okay, dia ada dua lah. Okay. Kalau antara body dan juga tail, kawasan in between, for example, in between kat sini. Ini in between lah. In between. Okay. Ini. Okay. Okay. In between dia dipanggil in between lah. Faham? Salin? Sketch? Faham? Hello sir. Tidak, Cuba sekejap, sir tutup kamera supaya internet tu Okay. Okay, sekarang dapat you all boleh dengar boleh sir, boleh. dengan jelas. Okay. Dia try yang ni pula, okay. So yang tadi faham yang tadi boleh faham berkenaan dengan nama-nama bahagian di dalam distribution tu. Hello? Okay, so kalau kawasan D macam ini, kawasan D, you tengok section D, in between itu,
body. Okay. Hello sir, masih Nah. di talian. Alamak, start lagi. Sekejap, bagi I 5 minit I nak restart Boleh sir. Boleh sir. Okay, Assalamualaikum. Kita try again. Kita try sekali lagi. Hopefully kali ni tak ada start. Okay. Dah dengar Boleh dengar? Boleh sir. Okay, thank you. Bila I tanya, tolong respon so that I tahu apa yang berlaku. Baik sir. Okay. Sebenarnya ada kelas ke? Kelas. Sir start kembali. Sampai. Hello, hello. Hello. Hello sir. Ya sir, dengar sir. Okay. Kelas ke? Bila sir? Kita lajak sikit tak apa ke? Kita lajak sikit because of technical error. Dua 20 minit macam itu. Boleh sir. Okay. Cuma sir kadang-kadang sir still stuck. Right. Kalau start beritahu I can dengar you all. Sekejap ya. I kelas rumah masa Google I punya ni. Okay, I tutup I punya kamera. Okay. Okay. Boleh dengar I tak? Boleh. Boleh sir. Okay. Now, kalau you tengok dekat screen sekarang ni nampak the unit normal table. Nampak kan? Hmm.
rasa I stuck because of I buka banyak sangat Google punya Google Drive lah apalah. Okay, nampak tak? Oh shoot, I don't know what's going on. I really don't know what's going on. It's supposed to be no problem at all. Hello? Hello? Yes, sir. Okay, nampak nampak slide I sekarang ni? Tak, Tak, sir. sir. Unit normal table. Okay, so untuk bahagian B, section C adalah tail dan D adalah in between. Okay? Clear setakat ni? Saya tak present, sir. I share entire screen sekali lagi. Okay, nampak tak? Nampak? Tak, sir. Sekarang I share screen. Ni nampak? Tak, sir. Nampak slide? Tak, Tak, sir, tak. Nampak tak? Okay. Nampak? Tak nampak, sir. Yeah, I try it does. Okay, ni sekali lagi kita try. Kalau start juga, I tak tahulah. Okay, you boleh dengar Boleh, sir. Okay. Kita try sekali lagi. I kena habiskan juga. I tak boleh tinggal. Ini tengah-tengah jalan. I tak tinggal you all tengah-tengah jalan. Nanti you tak faham. Sekejap Okay, nampak slide kali ni? Nampak, sir. Okay. So, unit normal table ada 3 bahagian. B for the body, C for tail, D untuk in between. Clear? Okay, clear kat situ? Hello? Hello? Start sekali lagi ke? Start lagi ke? Tak, sir. Okay. Okay, tolong reply. I tanya tolong reply. Okay? Someone kena on mic bila I tanya tolong terus respon so that I tahu yang I tak start. Baik, sir. Okay, now. So, ini contoh. Okay, contohnya jadi sebelum tu kita baca. Unit normal table lists relationship between z-score location and proportion in normal distribution. If you know the z-score, you can look up the corresponding proportion. Okay, if also you know proportion, you can look at the z-score location. So, because probability is equivalent to the proportion. For example, here kat sini,
kita ada location for tail. Tengok dia shade area tail kan, bahagian ekor dia, dan kita boleh nampak Z dia sama dengan 1. Okay, Z dia sama dengan 1. Ini adalah area untuk body. Betul? Okay, boleh dengar? Alright sir. Dan ini juga area untuk tail, tetapi tail sebelah kiri. Okay, now kita boleh cari, okay, kalau ini bahagian body 90%, which is proportion 0.90. Untuk bahagian tail kita boleh sama dengan 10%, which is 0.10. Okay, untuk bahagian in between, okay, 60%, kalau 60%, bahagian tail ini, kiri kanan ini mestilah jadi 20%. Sebelah dia bahagi 2 lah, 20%. Okay, the total for this distribution is 100%. The total untuk dia punya bell shape ni 100% lah. Okay, faham tak kat tu? Faham sir. Okay, good. So, the body always correspondent to the larger part of distribution. This is something that you need to note lah. Okay, the body always correspondent to the larger part of distribution, where it is on the right hand side or the left hand side. Similarly, the tail is always the smallest section, whether it is on the right or the left. Okay, because the normal distribution is symmetrical, the proportion of the right hand side is exactly the same as the correspondent to the proportion of the left hand side. Okay, kalau kiri 25, kanan pun 25 lah. Okay, for example, we use normal table to obtain proportion for Z equal to 0.25, show the same proportion of Z negative 0.25. Sama je. Okay. So, kembali kepada jawab soalan kita tadi. Kembali kepada soalan ni. Macam mana dia dapat 2.28%? Okay, macam mana dia dapat 2.28%? Okay, now you buka you punya normal table yang I share tu. Boleh buka? Sila buka statistic normal table you tu. Statistical table. Dah buka? Dah sir, dah. Okay. You pergi tengok kat kolom Z. Kolom Z equal to 2. Sebab kita dapat jawapan ni kan, Z equal to 2 kan. Okay sir. Okay, you tengok ke sebelah kanan, you cross ke sebelah kanan. Section body ke tail? Section tail. Tail dia sir. Okay, berapa jawapan dia? 0.0228 sir. Yes, 0.0228. So, itulah jawapannya. Kalau kita nak bubuh dia dalam peratus, kita darab je lah 100. Okay, kita darab dia 100. Faham? That is how we get the proportion. Faham? Faham sir. Okay, so, example 1. What proportion of the normal distribution corresponds to z-score value greater than z equal to 1? First, you should sketch the distribution in the shade in the area you are trying to determine. Okay, this is the step. Macam mana you nak determine the area. Okay, first you need to sketch dulu. Okay. And then after that, you should find which area that you really want to look at. Whether it is body, you need to determine whether it is body ataupun tail. Okay. You also should notice the same problem could have been phrased as the probabilities question. Specifically, we could have asked for the normal distribution. What is probability of selecting z-score value greater than z equal to 1? Again, the answer is PZ is greater than 1 ataupun 0.1587. Okay, kalau Z greater than 1 sama tak kalau untuk bahagian tail 0. Ini tail kan?
Okay, first we should determine whether it is body or tail. Then kita boleh cari Z dia sama dengan 1 tu berapa dalam table tu. Tak payah kira sangat. You just tengok saja. Okay, I rasa I boleh proceed dengan ini example lain you boleh baca. Okay, so kita nak tengok dekat normal table. Find the proportion of normal curve correspondent Z is greater than 1.5. Berapa? Tolong buat. Boleh? Ingat balik step dia. First you kena sketch dulu. First you kena sketch, then baru you boleh tahu. Berapa jawapannya? Sekejap sir, nak sketch. Alright. Okay, dapat? Saya jawab D sir. D D sebab? Sebab Z dia more than 1.5, so kita nak cari tail dia sir. Tail dia dekat C. Good, pandai. Okay. Congratulations. So jawapan dia D. Okay, 0.0668. Tak perlu kira pun, kan? Kita just perlu determine whether it is tail, body ataupun in between. Okay? Okay sir. Good. Decide if each of the following statements is true or false. For the negative Z score, the tail will be on the right hand side. It is true or false? Okay. False sir. False. Okay. Good. If you know the probability, you can find the corresponding Z score. Okay, this one is true lah. Okay. So, distribution of IQ test. Okay, mari kita tengok dekat sini. The unit normal table can only use with the normal shape distribution. The shape of the distribution should be verified. For normal shape distribution, transform the X value into Z score. Then only we can look at the distribution ataupun the proportion. Okay. Probability form direct link between the sample and the population. Okay, ini adalah apa? Ini adalah kita laju-laju sikit kat sini. You boleh baca sendiri, nanti I share. Okay, looking ahead to inferential statistics. Okay, so if you still remember, in the inferential statistic, we really want to look at the effects on something, right? Okay, the effect meaning that we look at something noticeable difference. Okay, noticeable difference. So for this case, for the noticeable difference, kita boleh set sama ada kita nak tengok, okay, kita nak tengok okay, noticeable difference, the majority, contohnya dalam apa nama ni, image ni, 95% adalah shaded area. So the rest from the 95% we consider as an extreme 5%. So extreme 5% will be in the left side and also will be in the right side. So 2.5 on the left, 2.5 on the right. Okay. So for example,
macam contoh yang I bagi last week, kita akan tengok whether it is different or not from the majority. Okay, contohlah kita buat, kita ambil vaksin. Is the vaccine have effects on weight? So, kita kata kalau vaksin itu bagi kesan kepada berat, jadi dia akan jadi bertambah berat selepas ambil vaksin. Okay, so dalam untuk kajian ini kita ambil 200 sampel. 200 sampel kita ambil berat sebelum dia. Contohnya average berat sebelum 200 orang yang ambil vaksin itu adalah 70 kg. Okay. So selepas pada masa yang sama dalam 200 orang tu juga kita ambil lagi 200 orang yang tak ambil vaksin, dan average berat yang tak ambil vaksin ini juga 70 kg. Okey, sekarang ni lepas 3 bulan ambil vaksin, kita timbang pula berat yang ambil vaksin tadi. So berat dia sekarang dah jadi 90%, 90 kg. Dan kita timbang berat yang orang yang belum ambil vaksin, yang tak ambil vaksin tadi tu masih lagi 70%. Okey. So difference 90 kg dengan 70 gram itu adalah dipanggil noticeable difference. Ada beza antara dua tu. Okey. Itulah dipanggil noticeable difference yang kita akan lihat dalam inferential statistics. Faham? Faham je. Okey. So noticeable difference itu dia selalunya ditengok duduk dalam keadaan tail, dia duduk di tail sama ada kiri ataupun kanan lah. Right. The boundary provide the criteria of deciding whether the treated sample is noticeable different from the original population. Any sample that beyond the boundary is the extreme value and provide convincing evidence that the treatments really does have an effect. Okay. So, learning check 1. Find the proportion of normal distributions that correspond to each of the following section. Okay, Z greater than 0.25. Berapa dia punya proportion dia? Sorry, proportion pula. Yalah, kena cari proportion lah, betul tu. Cari proportion di dalam statistical table, dalam Z table tadi. Okay, the first one, Z is greater than 2.25. Berapa jabat-jabat dia? Smaller than saya. Smaller than lah. Sorry, smaller than. Thank you. Smaller than 2.25. 0.25. 0.5987 sir. Okay, so kita tengok dekat mana? Bahagian mana? Body. Body, good. Siapa tak dapat tangkap yang kat sini? Siapa alien? Rasa alien betul apa benda yang kita discuss ni? Okay? Semua okay? Alright, good. Good, Mugat. Thank you. Okay, so how about B? P dia berapa? P value dia berapa? Uh, 0.987. Okay, Z is greater than 0.8. So should we look at the tail or body or in between? In between sir. Are you sure? Z is greater. Tail sir, tail. Yes, tail. So P dia? 0.413. Salah juga tu. Tail. Tail? Sorry, 0.8. Sorry. 0.8, 0.2119 sir. Yes, 0.2119. C untuk Z less than 1.5 or negative 1.5. 0.9332. You sure?
Di bahagian mana kita tengok ni? Tail ke body? Less than 1.5. Kita cari Dia kena determine dulu. Tail ke body? Yes, tail. So, berapa jawapan dia? 0.9332 sir? Bukan Syikah, berapa tadi jawapannya? 9332. No, 668. betul. Syafiqah betul. 0.668. Ha? Dapat? Amirul? Dapat. Dia tengok dekat tail. Okay Dekat sir. tail. Baik sir. Alright. So, D. Berapa P value dia? This one, Z is greater than negative 0.75. You kena sketch tu. You kena sketch. Just quick one. Berapa Syafiqah? Ini berapa? Yes, correct. Okay, good. Okay, betul. Good. Okay, for the normal distribution, find the z-score location that divide the distribution as follows. Separate the top 20% from the rest. Top 20%. So, top 20%. So, kalau kita buat z-score, top 20%, top will be on the right. Kita ambil 20% di atas. So, maksudnya 80% lagi kita tak nak tengok. So, kita ambil tail 20% lah. Okay. Tail 20% lah. So, z-score dia, P value dia berapa? Boleh buat tak ni? Kita nak kena cari z-score. Kita nak cari z-score, kita boleh tengok kepada proportion. Kita tengok proportion dia. Kalau dia kata nak top 20%. Top 20% bermakna 0.2. Betul tak? 0.2. Top is tail. Tengok kolom tail. Tengok kolom tail. 0.2. Berapa Z dia? Berapa Z dia? Syafiqah dapat tak? Dia dapat 0. Berapa Z dia? Salah tu Syafiqah. Tapi tak pergi. Amirul dapat tak? You faham tak? 0.84 sir. 0.84, yes. You tengok kolom mana? Saya tengok Z dia, saya cari Z sama dengan 0.2. So dia punya saya cari tail dia bersamaan 0.2. So saya cari dia punya Z lah. Z dia 0.84. Okay, you cross balik je lah kan? Patah balik je lah. Yes, correct. 0.84. Okay, B pula. B separate the top 60% from the rest. The top 60% from the rest. So ini kawasan body kot. Saya rasa body kan. The top 60%, yes, body ni. So kita nak cari somewhere 0.06. So Z dia berapa? 0.27 sir. Yes, lebih kurang lah. 0.27, 0.25 boleh. 0.26. Okay sir. Macam mana tu sir? Yang mana? Macam mana tu apa Syafiqah? 0.25 I terima plus 1 plus 2, no problem lah. Okay,
You tengok bahagian body kan tadi? Betul? Yes sir, bahagian body. So kita nak cari Z dia berapa. Yes. Okay. So you tengok yang berapa? You tengok berapa nilai dia? Saya tengok 0.6, saya cari yang paling dekat. 0.6064 ada, 0.6026 ada, 0.59 pun ada. So dia punya Z score boleh jadi antara 0.27 atau 0.25. Yes, exactly. Good. Tapi kita kena ingat, kita letak negatif kat sini, okay? Negatif sebab dia duduk di bawah. Sebab dia separate 60% from the rest, dia ambil 60% the rest, so Z score tu dekat bawah lah. Kat sebelah kiri. Okay, faham Syafiqah? Dapat tak Syafiqah? You kena cari yang paling hampir. Tu plus minus tu tak kisahlah kan. 5 plus something tu I tak dapat lagi. Amirul, sekali lagi tolong explain dekat Syafiqah. Saya cuba saya. So separate the top 60% from the rest ni, kita bagikan 100, so kita dapat 0.6. So 0.6 ni dia under body proportion in body. So proportion in body tu kita kena cari 0.6. Kita kena scan satu-satu. So 0.6 tu dia punya Z score tu adalah 0.25, antara 0.25 hingga 0.27. Dia punya Z score tu. Soalan yang kedua ni kita nak cari Z score dia. Kita bukan nak cari body atau tail dia. Betul tak sir? Yes. So dalam statistik table tu 0.6 tu ada boleh jadi 3 jawapan. Dia punya Z score tu. Correct. Faham tak Syafiqah? Okay, betul faham Okay. Alright, good. So last one, separate the middle 70% from the rest. Middle 70. So kita kena buat sketch dulu sikit. Kalau kita tak confuse nanti, sketch dulu. And then kita letak middle 70. And then kita bahagi kiri kanan dia. Okay, bahagi kiri kanan dia 15-15 lah. Kan? 15% kiri, 15% kanan. Okay. So kita akan dapat berapa Z score dia. So jawapan dia, Z score dia adalah 15% ke 15%, 0.15. 0.15 Z sama dengan 1 point something. Nak tengok tail lah. In between, sorry, in between. In between boleh tengok, tail boleh tengok. So kita kena cari in between ke tail dia sir untuk dapatkan Z score. Kalau in between, you kena cari 0.7. You kena tengok dekat 0.7. Kalau you tengok dekat tail, you kena tengok dekat 0.15. Okay sir. Sekejap sir. Kan, kalau tail sebab dia bahagi kan. Tail kita tinggal 15%. In between, dia bahagi 7, dia sebab dia 70. So dia jawapan dia ada di mana-mana. Dia ada 2-3 tempat kita boleh refer jawapan dia. Okay, berapa jawapan dia kalau tail? Tail 0.15 berapa? Sekejap sir. Dapat? Tail 0.3 atau 1.04 sir. 1.03 atau 0.1, betul. Okay, kalau in between pula, in between, body in between 70%, 0.7, kita tengok 0.7, berapa Z score, sama ke tidak dengan jawapan tadi? Kita pergi in between punya column,
Okay, kolom in between kita tengok 0.7. Berapa, Amirul? In between rasa. Ha. Kalau in between bukan paling tinggi, boleh pergi 0.49 rasa. 0.49 saja. Tak tahu kalau mata saya kero ke. Sekejap I tak buka pun ni. I tak buka lagi, I jadi hang. Tak apa, try sekali lagi. Tadi yang problem ni bila I buka drive. Bila I buka drive tadi terus dia punya ni jadi issue. Paling tinggi pun 0.49 je. 0.5 lah. 0.5 Bawa table sebelah tu dia tengok dah. Table yang bawah ada ke? Okay, boleh buka aja. Between 0.07 0.07 ya. Yang tepat ikut tail lah. Yang tepat yang tail punya, sorry. Okay, bila kita dah bahagi kan 15% dapat Z equal to 104. Yes. 104. Ya, 0. Sekejap ya. Yes, saya tengok tadi yang paling tepat kita tengok tail. Yes, tail. So kita dah bahagi dan kita ambil tail saja. Okay, itu lagi tepat. So ini jawapan dia. Ini jawapan dia. Sekejap Ini jawapan dia semua sekali. Okay, dapat? Dapat enggak? Dapat sir. Okay, macam ni. Untuk section ni, kita ada technical error sikit, ada banyak isu technical error. Jadi yang mana yang tak dapat faham, tak dapat tangkap, esok ada kelas dengan satu kumpulan lagi, interpersonal. You guys boleh join in. Siapa nak link beritahu I, ataupun you boleh tanya kawan-kawan you sendiri, pukul 2 sampai pukul 5. Okay, sebab kita ada masalah technical saat ni kan, jadi kita ada gap sikit kalau yang tak faham tu. Okay, tapi yang dah faham, nak masuk lagi untuk tambah fahamkan lagi pun boleh. Nanti lepas pada kelas esok, I akan share slide. Okay? Okay sir, boleh sir. Okay sir. Alright. Sorry sir, Okay, kelas tu petang ke malam sir? Pagi ke? Petang. Okay sir. Alright. Okay, so I nak recap balik. Apa yang kita buat pagi tadi, hari ni. Satu, kita do some discussion on the probability punya teori. So lepas pada tu kita tengok macam mana fungsi z-score and the probability. Okay, macam mana kita nak translate from z-score
kepada proportion di dalam normal distribution, dan kita tengok setiap bahagian itu macam mana kita nak guna statistical table. Okay, ini 3 benda yang kita review pada hari ini. Okay, dan satu lagi kita determine how to look at the body, how to look at the tail. Kan? Okay, benda ni kena baca, dia kena, tapi itulah technical problem kita tadi tu, dia ganggu sikit. Dia ganggu sikit. So esok siapa yang nak masuk kepada kelas yang satu lagi, boleh bagi tahu I boleh bagi share link, ataupun you all boleh tanya kawan you untuk daripada pukul 2 sampai pukul 5. Tapi kalau siapa-siapa yang ada isu yang tak faham nak buat revision kat mana yang dalam slide ni, dalam section ini, you boleh contact I. Okay? Boleh? Boleh sir. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih sir. Assalamualaikum. Thank you, sir. Thank you, sir.